অনারে আনারে ইয়ানো জবাব দিই আউ্বালান ইহুদি করলে ফলস্তিনের মধ্যে গেলে ইংগুলতে ভালো সাথ দেয় দুনিয়া কোন তো ইহুদি করলে খেলা ফলস্তিন বা অন্য জায়গায় না সাথ দিয়াছি সাল্লাহ বলকে তিনটা শেষ করলে ওই বল লেকিন দিয়াছি রাখেন বাদে আর কেমন এক নম্বরই দেখি তারা বাদদাদা দেশ বলো তারা ইয়ান বুঝে তারা ফদ্দাদা হন না ইহুদিগুলো ইয়াকুব আলাইসালাম ফলস্তিনের মধ্যে আসছি হদিয়ান আর বাদদাদা সাল নম্বর বছর এরা কত কি হয় আল্লাহ আনাদের কথা আল্লাহ ওয়াদা করছি জাগাই আমাদের আনাদের আল্লাহ রাখিব বলি জাগাই দিব বলি يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم أقول كل شيء ماذا هذا الله يعلم وهذا كنت سجايا أنا الله دي أنا ما أعرفه أتى الله يعلم وهذا كله ترى يبص كيف نقول ولكن الله كتاب ماذا كي خوي ترى خاطئ إيان ترى دور الله يخوي دي خاطئ موسى السلام على تقابل دي هذا مسلمان نقول موسى السلام لي من دي نذوي دي يهودي نذوي دنو إن الله هذا ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم وباء بغضب من الله إتنا الله ذلة المسكنة فرص بيجي تلاقي عوض دنيا زكاة ترى ما يشوف بيزوت ما تعبد ترى تكانه دو نمبر مازه إتنا كيهو يهودي تشبله من النيل للفرات النيل لو يره بغداد مازين نهر से फरात इद्दो यह बोले तरा अल्लाह बोले वादा बिजी यह तरा ताकि गुरु ऐसा अल्लाह सूर्य में मुसलमान बिल्कुल नहीं मारे तो दाबा बशाला मार दो आज तो सभी लोग दिखते हैं सभी लोग बशाला गरम में रुक बुम फुल्ले तो फुटी जाए बनो ए दून बुम फुटाते बशाला गरम में कुछ सुनो बशाला बाजार में नहीं लिया माशा में तो पाए खाई ले गोला गए बशाला मार दो सुनना ना मार दे दाइश को नहीं मुजाहिद बोला हो जाता इन शैतान को सुन्नो तो मार दी सुन्नो को मार दी बिल्कुल यहूदी को तक खुद मशहूर दाइश बहुत मुजाहिद बोलता है नो दाइश मस्जिद को सब तरह से आओ को बगदादी इतना अव्वल सुबह इते अमेरिका तब इतना अमेरिका ऐसा कर जीवन में दिमाग लारी फलाई मुसलमानों मारी बल्ला तैयार कर दी फोटो तो आता सही हो अमेरिका से फोन इतिहास है यहूदी फोन इतिहास है यह दायित्व कुछ तो शराबंडी खुद दिमाग दायित्व ताकि शेख बुनिगी दाय शक्कर दे मनुष्य जोड़ी मार दो ले इतना लारे के उन्हें करे तारा जोड़ी जोखम होता है तारा तो खोड़ा ताबे होता है खाना यहूदी को लोग रे इस्राएल को तो एने तट्टा आनम मज़ी यहूदी रात मज़ी आर ईरान मज़ी केन मुजाहिद तोरा मुजाहिद हो गए दावे करो तो यहूदी देश में रहते ईरान देश में आर यहूदी ने फ़लस्तीन में यहूदी से नसीब रहते ईरान ने तो बोल मज़ी नो दिखे आरा बना सऊदी आला पर मारी बोला तो यार सुन्नो तो कुल ख़त्म करी वाले सऊदी में दाइश है ऐला कमाल साक्ष्य ख़त्म करी वाले मोसले मसनू दुख मारे वाले बाद अस्सी को नहीं लगी लेकिन ना अस्सी को नहीं लगी ये रंजना कैसा दिया रे अजी अब यार ऐसा ज़माना हमारे टेलीविज़न में जिन अखबार में देखा बिल्कुल मिसा सही तो वाला ही इंसान है सियासत कोई का दिमागी में उल्टा हो जाए कोई उल्टा सियासत है ऐसे जो दी आलिफ खोद वाले तो वाला बाबल होगा इबा आलिफ नौ पे बाखोद दें बुझे या खोले आलिफ बोलो बुझे बिल्कुल मिसा को कानात को जज़ीरा होती फलाना कानात होते MBC फलाना बिल्कुल मिसा को बिल्कुल काफ़ी और बंडी वल्लाह बिल्कुल मिसा तो खाना मुजाहिद नहीं था शैतान अक्ल दाइश ही ना दाइश और वहाँ ती लारा के डॉक्टर कमांडो से कल क्या कहने पाए तारा बाज़ुमा की भाई कहने सलीब सहीउनी मासूनी अक्ल आलामा काफ़िर दाइते ताकि मुसलमान को लगती वल्लाह आगे मुसलमान को लगता है शुक्रिया वाला था ना शुक्रिया वाला इन बिल्कुल यहूदी को लगा यहूदी देश आज़ाद कर दी वाला डॉग अच्छा यहूदी को लेता लगुली फ़लस्तीन में मौत दी ये अंदाज़ा है नीला
বাইতুল মকদিস ওদের কালা ইঙ্গুরি তারা হামিশা বা ফেলা বলা সাত দিক অন্যরা কয় পাবে আসফ আনা হইনি যে দিলে ঠিক বাইতুল মকদিস তারা দড়ি ফেলাই 1967 লতি ইয়া 50 বছর হয়ে হে দিল লতি বাইতুল মকদিস ওদের তারা অন্তরা দি বললা ফুরাই বললা বা ফল বললা হুদু ফিকির করছে ওনারা কই না যেহেতু তা কইবারে বাইতুল মকদিস তারা কবজা করিয়ে 2 বছর বাদে অন্তরা দিয়ে জবরদস্ত সৌন্দর্য সৌন্দর্য দেওয়াল একটা দুটা কিনলে ফুরি গেল গই আল মাহরাকাতুল কুবরা বলা হতো আমার তো ইয়া বাদে 2 বছর বাদে আমার তো বা বলা চাই ইহুদি করে এটা জিন মুসলমান খুলে আসে আল্লাহ হেমায়ত করতে কি তারা আল্লাহ রহমতে বাঁচাই ফেলে ইয়া বাদ 1980 1980 মধ্যে 1980 মধ্যে তারা বা ফেলা বললা আল্লাহ অন্তরা দি বললা সাইল দিদি অন্তরা সাথ দিয়ে তারা ফাটিয়ে ওদের মুসলমান করে দড়ি ফেলাই দিতে ইয়া বাদে আমার তো খুব বছর বাদে আমার তো ধরে 1000 দিলে ফাঁকে ঘর থাকে ইয়া এখন বাইতুল মকদিস হবে তারা দরিয়ারে দরজা বিক্রমের মধ্যে কার আবার সে গ্যাস দরজা আসে দিন দিয়ে মুসলমান গুলো তোমাদের পছন্দ সে গরিব আর গরিব আর দাঁত আমরা কৃষ্ণ বলবি এবার কেল্লা এবার আখেরি সাত গুলি বা ফেলে বললাম আল্লাহ গরি আনবে বলকে তা তো জামা এখন জামা তো বিনা হাইকল সুলেমান বলা হোক বানাই তারা ইত্যাদা মুআসসাসা করে আলাদা মুআসসাসাতুল বাহস নাম দিয়ে মুআসসাসাতুল বাহস ও বিনা আল হাইকল ও তানকিব ইলমকে নাম দিয়ে এর মানে কি কদি তারা মেরে তোলে কি আছে শুনানে টিয়ানে ফলানা দশনা আগস্ট জমানো নৈযোগ করে আসত কদি তোয় বললাম নাম দিয়ে এই তারা বাইতুল মকদিসের তলে আস্তে আস্তে কুড়ি ভাঙি আইতে তারা তো একটু তাকত নাই রে ডান করে বাঁ বললাম কেল্লা ফাঁকা ডরবুক ইউদিক করুন শস্য বান্ধি গোদা বান্ধি ফাঁক তুললে মোকাবেলা করে দিনলে তারা মোকাবেলা দিয়ে না ভালো দৌড় এতলা শুরু করি তোলতু সোনা তো আফান পেট্রোল তো আফান দুনিয়ার কিছু সাঁতা তো আমি করি তোলতু কুড়ি আইতে